Kwezi wangalizi watukufu wa Mongozi FM, tusa na salamu, rehema na amani na zimwendeleni. Heni mahali kaundu mchihunrao. Usiku wa leo urihimu ye bahati ni shwabaha riparisa mwananyasi ikaw onjini hanyunga mjua hoka wai mambo active wahe ye daula ya haki bali wai mnatengoni nronoro hokaya hai ni mahala yehunriha ka zija za izemiso humanitaire yehunriha hai ni aina ya mrabaje association yehunriha sha alhamdulillah rabbil alamin asumjua hanjema bali wakati ye daula ya haki ya jipanga hunu Faransani yemengoni mo wanachama aktifu ikao warenge fumvula hanga haizo inde mana ikao rimtaha abu ya arjilia armwa umju wa Marseille rimtaha jerim Paris mizunga jalar rizunguli ya tashini Paris iloteli kaungu jihundo nundo na mana rahajar jerim tahiri suali wana masuala ikao mbesengu wajuja mufidi nasi insha Allah haizo kabla ya ukaranjia mpango njumnika dakika nzima ya wehe salamu mtukufu engerinja mpango wana mtukufu tengo jitukufu wa Komori wa ngwana waheshimiwa rawahu rawatiti rawaume rawashe ikanga mlunga oe page media ya hemanya si sultan yani de Mongozi FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon tigirihun habarura yaki famille chez mon ama Shakri hajo kalanga mihun donc hansa haje fanye ma hadithian ngweti mkubalia ukaya ndio haramazen bwana hazitangaza kekeswe namna wajuzi tangaza marhaba mtukufu homkubalia raranza tatao Mwenyezi Mungu ajalia wasili haizo karturenge wakati mwingi wao kanu karmovu zirika jarurenge boju ngartungo njia o haruma masuala ya mando do haruma ya collectif de Paris namne kawi kansi rijanza urini unishemba bi collectif de Paris ini kansi namna je inu ijaje hata maihunda ya hundri hazini maikaza collectif de Paris bal dawla ya haki marhaba menji wangalizi watukufu lojoka ya bwana ya uto Azali Asmani inu yanisa kabla ya 24 mars kinyume ya hina mna wandu wakufikiri mjokanga wandu rangu 2016 wawa naonezi ya pewinu hauka yake jadziha opeu rangu 2016 Azali hatsuonesa alamabi za kangu tambisha ntila donc gasi wandu wenji leka parti politique leka personnalité za société civile Faransa wadoka maandamano menji kabla ya 24 mars ya ulani ezi ya dictature ya Azali Asmani wa imma rangu le 24 mars dabo wa Komori wenji wakaurundumuha halafu wafanya action zinji za kutunga wa Komori warundumuhe des voti woza turewa shaza fanyidwa ujanji ya namna ila wafanya action yafanya hu ambassade le 28 mars 2019 wafanya maandamano mahu yafanya hu Marseille le 31 mars halafu ya collectif de appel de Paris ou bien collectif de Paris ninu ngai washihao harimo ya bwana hiyo donc lojoka ya manifu handani ya Comore ya Paris ya collectif ya Paris yani ça le 7 avril donc une semaine après manifu ya Paris ya Marseille et collectif de Paris izalishihani ha manifestation ya mando hatu place de la République ikawa ya kayonjilia plus de 10 000 personnes selon les establishments ma autorité donc ikaitelelo ni wanashuhatu wakorao ufahari wa Komori rangu yao na bwana hiyo kejazi haina mfumbili sifanya manifu dari hondelelo ngamfikiri hauone sa alama yoka collectif ya Paris si uwaza ezitendo za hatu hamfumu hauke collectif ya Paris ino collectif muhimu haramaze collectif Henry ndio Paris kasema ndio Paris ndio ho capital haina rongo zala Komori za haja ezinji zobja directement Paris ya autorité wa Komori uja Paris et ma opposant wa Komori pia ngo Paris donc le collectif ya Paris ino collectif Paris maana haramaza ngozino okangio mahanu kaongio exposé directement na hiza na rongozi jeriyo Komori abongo collectif ya Paris ngiyo na haina janibu iwana una Azali ngejihunda upari eka parti politique eka kongumanyo la na parti politique Sente Union de l'opposition Fida Yanzouani M17 ngwajikunda upari eka association gazjihunda upari eka collectif mbali na mbali gazjihunda upari eka ma citoyen mbali gazjihunda upari donc collectif ya Paris itanganya wangu boko wapuha halimaze qualité pia za wanadamu wanaona Azali. C'est un collectif très difficile, très compliqué mais très riche. Non, parce que non, tukufu huzone sa yabo ka mtsanganya
o binadamu wopi ra parti politique ra recente réunion d'opposition société civile yeba nyinyi kamtuono ka aba hainu zimshiani mbavi yani ngabo débordement hoka haini mngonzo ya sinditi yokavanuni chefu ya opposition ngonzone sokavanu sindira lazima bwana inuri yendese bala hata nyinyi société civile ikao mja mkonje arma bwana jaimu kama nzo mrenge o mtende bala hata ngabo ukao ngaonesa ukawanike jabidi zitsanganye ndasine sente ukawanu pia nondo wakawaruma hawa hamanda yonge junda oje haruma umtsanganyi ho wopia ya hebzi joka ngabo ze parti politique ngabo société civile ngabo hawa hamanda yonge yona maji amtojibu clairement haruma niveau ya pale amalena nahambia ihondo mahala bokoma janibu hizo pia ngizo concentré Marseille, Lyon, Nice, quoi c'est exposé, il y a problème, il y a SNT, Union de l'opposition, voilà. Paris, Rangu, au Mahawanusu, car il y a un problème, il y a organisé et manifesté à Paris, il y a tout ces partis politiques. C'est-à-dire, et quand on fait un mandamano, il y a un parti politique, il y a un congomano, il y a un joueur rouge. Il y a particularité, il y a collectif à Paris, donc il y a malheureusement, dès le départ, quoi permettre et ma leader ou à ces partis politiques ou à Rongo à place de la République. Malheureusement, parce que mes acteurs politiques, j'ai un mouvement qui nous représente et parti en tant que citoyen. Donc, Ima et collectif à Paris, Wazia, en tout cas jusqu'à maintenant, où il y a un tidje Rongo place de la République, il y a Dalié Dina, Hausouaya, il y a parti. À la fin, ça gagne tout sina santé, na union de l'opposition, les partis politiques, car déjà par contre, on a un problème. Henry, si Karizi avance, haramazen bwana zahatu. Si wanafanyokaya inu bwana ya utoa ya zimbi, wakwe marai ya untipia, ngwajikundra wa haramazen bwana hiyo. Sha, ya bwana rifanya inu bwana ya siasa, parce que ngara toa zimbi. Donc, wanduika uwo kwati harama parti politique leo. Kwa wati na leader waji identifier leo ndaona hiyo. Yo wajene ukae ma leader politique waji affiche harima bwana ino sha attention ngabo bwana ziwanwao neze parti politique wamweja neze bwana ziwaniwao ne marai harima zema dabano zino hapo ngwe unuhama ze parti politique ambese jusqu'à maintenant wakubaluka na rentize maandamano ze collectif zambal na mbali zilo harima daula haki rirenge bwana boko ze collectif kwa na ujua wafanye Jokanga bo démarches zifanywa ngabo voyages zifanywa ngabo rencontres zifanywa ngabo hazi zifanywa bokwezo wazifanya wao che des partis politiques. Donc yo haruma ya zone sa yabo haruma hizo deja kazi tu ambate yani kwa turari na emilu okusu ila jokanga bo parti politique kwa yo jono kaundo wahu de parti jua ngabo elarifu ngene parti ya rija ngabo kadha wa kadha ngabo wanzuani wacha huu kaongo fida haula mtsanganyo wa hanyu wazima yani kabati mbwane ko hata makati humbe courage nini wasayo ka abanono ko tsanganya rene jora tukari mbaji kaya fanya bwana nikabaja hamna affrontement physique mtu amini haukaya ngasina objectif nzima na yo muhimu objectif nzima hiyo yenti hatu ngyo bililijo owandu wao ntipia quelles que soient les couleurs walonizo jaune rouge bleu ze fali ki walonizo enti ngyo bililijo na resurveillance na resurveillance bayo de ndongo ilo muhimu harima bwana yino karti harima bwana ya uteleza mroni mbe harima voti banu karti wakati wa kampani ngasi wakati wa wania enti tangamia itongo sena mriyo dépasser zila ila origine ya parti ya hahe ili riwasulishe objectif yo zana wazamba yabo ngamjokaya ze parti hawe makunguma nyonjili ya ze parti hena mndu ngu zingaro usukani wa hahe kejazia ukaya yukiri mndu ya entame démarche mndu ya mwana yaba ya entame démarche hamana hiyo shanga mfikiri upande huo jusqu'à maintenant upande wa société civile hau ze collectif karjahunda na mbandano wa mfanyo ya bwana hatu gazine ze parti politique Henry tihambia ukaya ngabondongo boko ze collectif kwa jajo jawafanya
zi parti politiki ngo zifanya na ndongo bokoze parti politiki e KMDC wendo fanya kazi jajo kana jirma hamada boze collectif wafanya amjoni samfanya msafara wa Genève ngami convaincu ya ukaya ze collectif les a mobilisés au wanadamu wengi wana collectif ya Marseille warenga magari mararo nafikiri ya Paris warenga mararo nisi nzima Lyon nzima wandu wala pia wa mobiliser wa neze collectif nge wandu wa tsaha wa msafara ule ufanyisha hemba les partis politiques donc wananga fanyo haziba nzima haukanga sina hadafi nzima donc quand tu me poses problème en tout cas jusqu'à maintenant que j'ai posé problème umlungano wa hizi collectif les partis politiques yenga mjoji buje wala wanadamu iko wa johanza wa mengarie ni shanga unosiu no wanadamu wanu hama wenji ka warumu harumaze ngatrambo karumaze idara za siasa warumu hawinji wasawa kama ministri wabiri wa harumo yezi zabira za Komoro no kwa jashinda ujuse Komoro vanilio wenji atwaramoka even wandora kesina Rwanda wanu warambie ndongo ndina warbelie mafunende enyinyi wandu hamanda ngamwajibona mnaje hazila mo haoka uso hivi nao sijotsaha wanama wa Komori wa aminio dola ya haki wa distingue embwana ranzori ya uniensi na wandu wende harmonize karito wazali afikiriga bajo vote nsome nkanga joto wazali banome wa mru ya DG Komoro karito wa azali asumani haraka insha Allah ngabajo vote Komori yabo wakati ya Komori ngujamboka mtutungwa madi baharu mutiono mtutungwa budu baharu munai shaleo hokasi collectif hausima ranya wa Komori mriambeka mintwenda republiki banga mjomunda mru ya paroruma republiki non twanzani renge foto mtwanzali mafoto ya jabali katika bahani yaliyo yabo mru wakajelewe fasiri ya mbwana ekango do bonani bo mwana masultani haina mru tayari ya jeya usaidie no ganye mbwana ila mruka hara msaada wa hahe tibahi vanungari wanusina dhalimu fujari usaidilwa na puissance zinji kabisa halafunga joka ujasi collectif rujara mbokaya vanuke jaka bidum kubali wa msaada wa funani baula harumunai bosulto haina mndu mjoka yange tayari saidie mbona ya dabla haki mpare ya jari saidie rimtowe kolonela za Yasmani ekar sari mtowa mndu namboka bwelari vanu ti wonu hufungu itungu jana wena mndu fulani wakati yango John Laumo shale wana nzoni to yazali mtsina ujani jungweze mbiho na minga mwanzo ne uhe hunu riwono kahuzimuzone sandro yavoka mfanya chama kare wakachama wakatonda wafanya chama yavongavo yemkalimani ngavo raisi ngavo elinu mlifanya namnaje nezibaviri orali kaunga zindona ulaiya yani katsamba baviri orali be makalima ikao hajimbe swali heneno yatekeleza bali wahiatia toramuka bano usango wa ndungu wangu wao na wajau nane makalima ikao mwananyasi Jimmy Dr. Jimmy heneno yatosu kwa juzi makalima mada yala iban kam jahana mkonsina na reglement ya urongo wa na ibanunga mwanao wanyi hau mwanao na zani ndanda zalile nsu ngebiduni lezendo ilinjo chibundo huvumbua haji sewa haji mbeso ali na Dr. Jimmy yema kalima ya haji nda uwa parce que ngochuka haji fanya video nadi yema kalima ya amba wanzo unuzi se kayo derapage nda ya Dr. Jimmy wanzo nione kayo derapage kango yesheleo nambie ya Dr. Jimmy deja hawa kaonesa la swarafa ikaundo yafanyishiha omwendo wa Genève d'accord yono kama ilando kuzandani kazi zirevonza d'accord waja hajimbe swali wanu mengoni mwandu ko wawahi wendo tia balbala harmo ila mbana hani kaha unesokaya kaijabidi ni manifu ya juzi ya baba hatsele mana masultan yewa marhaba ngebdu jokaya et collectif ya Paris essayer d'organiser harma organisation ya hatu ndio subuti na hambeukaya ngasina indushparao service de communication ngasina trésorier au trésorier ngasina président d'honneur mama hatu mama Sharif harima commission de communication iyo au service de communication iyo
et quand c'est un ndongo za collectif ngando rizi communiquer je dis bien ndongo za collectif ngando rizi communiquer yabo zoutolwa ni mndu mwengoni mwandu wa service de communication soit ngazitolwa ha communiquer yanzishiha republier harma et ces pages za hatu soit ngari ruma mndu yende ya rirongole sinde rimdezinya yende ya rirongole ikawa service de communication ikawa chungwa rangu wakati ranji harma ya confinement yabo avant karjakana mais harma ya confinement d'abord jara créer service de communication yabo nzo kaya e na mdukao harongoa andoro ya hezekano hizo uwo mndu wa collectif ya pari sha ijokiri ke kajaka hangaje e collectif parce que kajaruma harongolea e collectif au sens ya kaya yeye mndu wa collectif haunokaza ngozi nkazija kiri ende harongoa amjoni samfano arama example werenga ya maandamano ya juzi maandamano ya juzi ritsaha yesente ukaya ritifanye maandamano yanu na riyafanye wakati ungwaji wamba ngwafanyao ya collectif ya Paris watoa communiqué iliyo visible harma ipage yatu paro appel de Paris ye randa ukaya karitsima organisateur wa maandamano yanu shakar jamba wandu watende iyo different ya collectif yamba karitsi do wandu wa organiser maandamano sindere ko organiser maandamano ya maandamano yanu sitira mparani esheleka ya virinai au ya virindo esheleka ya jana esheke au ya jana succès et surtout ya maandamano ya Paris si organize haina za jirikomori si uzinika suraya ya hekomori si karzinika suraya ya mji au ya davu donc rib atire alerte ila shak karjamba wandu watende na sisi ingerika hanzara mbe wandu watende rika na mwenye ya ujua rambe wandu watende warishilia wake kwarishilia shara mbokaya siti de organisateur yone maana bako wandu wenji wa collectif ya Paris wende na wenji watu henda halafu ina maana nyasi kao hafanya makalma ya ukawandu watende ya hafasiri ya appel ya communiquer appel de Paris yamba siti de organisateur wa hafasiri kaya ya bona ni appel wandu watende chez un collectif qui a déjà appelé Wandouen. Bon, et quand ils ont Dr Jimmy Hamba, Dr Jimmy, responsable politique. Donc, ils ont yambao, ngevamana ya ils ont yambao. Ils ont yamba, kajamba ngurongolewa ya appel de Paris. Haka urongo mrongo nomdo, urongo ya zi maîtriseo, mrongo zi mwangajeo. Donc, et avant de ukaya, ntina unjo haba ukaya, hatia msajaja. Harima et communication appel de Paris parce que kajamba ngurongole ou appel de Paris engagé les personnalités na wumdu jula ititre shangari joka personnalité yo jominga bahani hoka leweka Jimmy haja hambo kaya rende rangamiza 16 millions euros yabo deja abo mtidiwa zoka wanu walogi jani bukinyume nanyi wandu wazali ngwarangawe message yo we hirumya bahani we monesana kabala ngono ekamu deja wanada monji wenda bala wokwajaka na bizuwa joka wala warumla mapiso kwa jarumla ngwanzo ne soka kajamanga jeni namna jeno ngutozi la faraha. Donc voilà, yone mana nzona dokaya vanu hajojo rongona be harongwa nayi chansi na hamba engagé collectif de koye waye amjokangu jo assume kaka jaka urongole collectif halafu est-ce que izo ya hamba hafanya robo ya zamba ou pas yakondo bahanu njoji bukaya non amjokambe se kajajo bibi yake azamba henamna ila yekamjana conseil de discipline justement harme organisation ya hatu ijao ngasina mkonti kao ngojo rasmishiha ti hale yabo ngojo kana conseil de discipline ngojo kana bureau au comité exécutif ya utsahari tie ordre harimo et collectif ya Paris ya mouvement de la haki pour l'instant et quand garantir des sanctions si hurenga en assemblée générale ou harimo des commissions existent par exemple commission de communication et quand gambo ya fanya erreur harimo et groupe ya service de communication il doit sanctionner les services de communication parce que hatandia umfanyo haziwa hao shao collectif de Paris si haliabo ngajoka na mkonti ujo rasimisha zenongozi ile hindini parce que retirer les sons ya he pagai wakati ilio ekaija zakaya wanongo ndo warongo public donc ngari si haliabo ngajoka na mkonti ujoka ni mipango pia ya utsonga limité
zidegazino inshallah. Naam, usiku wa juzi harumwa ya manifu ya kayapari ya teza mnafijo ndondondo hasibabu wa journalisti kao hakaya harumwa in Geneva. Naam, hamba makalima ikao wengi ngwambo kakajajibi haswa ndani ni daula ya haki. Kakajajibi ya makalima yamba shawa imma ohunu yatia hila ranziho Geneva balata mkinshia kwa jakanza pashe la gari ikaundo ya pashia shakartuje ka hawasunamnaje izo tina shida nizambe bano sha rijaruono waharume manifu untujua ikaulande journalist waye hawala journalist mwananye ikawa wafanywa zwazima haja hendo simbihwa ho ubuhari ndongo hamanda zila nyinyi buhanu juzo haki mzifanye hau zote haki yani ngamzi kumona mnaje. ايوا ilo suala muhimu, ilo suala zero ndio sibtina ndio kai ilo même suala sensible walewa ilo suala sensible alama suala nzi hata hapa ndio kai ilo suala sensible ya ndio namna njoka uzamba banu wandu wanelewe ndo wandu wanishie ndo handani de mania si on voit Genève par Malcolm wa hira radio RTMC donc harimo ya reportage ya kufanya Genève hamba makali maboko yaritambisha si wandu wa hemu madola ya haki parce que keja kabidi mru journalist hamanda yeye yambe shaha yamba yaritambisha shanga mfikiri kama sio miongoni mwa hazi no wana manzo nadoka ya hazia zembira njema ya hazia yafanya afanye hazia shay hazia kejari jibia kejaji jibia Henry hamba ndongo boko ziritambisha ngo yazamba parce que hende hata hakonkluyo ka hamari ka hende harama josho le kalima hilo wandu wengi kwa jajibi wanilo parce que kajajo johara ngu Paris hende harama josho Genève yabuka jajibiwa ngabo wandu wa manifeste publiquement ka jajibiwa nezenongo malkomi hamba shay yosi si wasaya ra defendre lukaya karna ujua parce que journaliste hafanye hazia kejari jibiwa karna ujua rim tambishe karna ujua rimuthi impossible tafsiri kanga lani shetendo tafsiri yakaya karjajibiwa ya journalist kwa fanyila hazira tujibiwa shakarjajo kubali ya tabishiwa yonde maana boko Genève quel que soit ye namna yafanya hazira tujibiwa sinde rambalia hohenda na sinde rambalia hohuja kaja hondana na tabu ya ukaya au ikabidi wahamani namna nusu hamba ijobidi mumbeti hula no si madhamani regeze dhamana za karibali ya journalist hene hafanye hazia yake namna yeye yakafanya kama langu ifanyondo kejari jibia nusu hatu waonesa kajajiba za nongo wafanya shabatu riharaya ukai journalist uyatambishiwa he hazia yafanya kama la hifanyaro no sisi kajono ka hifanyaro donc ezajiri trocadero bien sûr la si wenji wa hemu madola haki rilani ukaya si haki journalist yazilwa yake kafanya hazia yake bakartu jibi wa media yake bakartu jibi wa na yafanya hazia yake kwa ya johamba wakati wandu wa johanza wa mdhuri no karna ujua ngar revendikeo dawla ya haki karna ujua si tabiha ekari wa journalisti ngwa tambishi wao ne serikali bangwa mbao ndongo zito wajibia watu sisi rionese ukaya eka journalist afanya nongo katujibiwa ngarjohu mtambisha no rilani ikawenji rilani ye tabia hamanda zila kamja kama mwaze improvise kamja kama shinda mwazijua na ranzika bula majojua hili mjoko je improvise kahendo wasulu bandwala kamja rombo kanga bandwa joka no tungunaye wanze wa msidia donc imanifu ya juzi tsandoka yakajaka organizewa ne collectif ya Paris yakaorganizewa ne SNT yakaorganizewa ne SNT non avant zona ukaya et dispositif ya organiser mandamano si sawa na mandamano mwa yatwalia ya organizewa si sawa na mandamano ya improviser donc wandu wakayabo kwa wajaka ujilinda ukaya ngabajoho na mndu yende anzi ya bousculer et radio hiyo ikaijaya donc c'est surprenant wandu wakayabo et wandu wakayabo amfikiri o wasana wa limite
batifanyihe ndongo itsondizo donc apongo nga jotu kulia kaya wandu wakayabo wafanye nazofanya batijiri ndongo itsondizo besho bakanusu ba wakaanza waniseka kajajiliwa we journalist wa yajabu mzoni sabuka journalist ihamba ndongo ko kazi mjiviani ye apa haino ni daula hakinde ina ma journalist mjibona au msojibona nao no karitina ma journaliste riwaliba wajewa ndo manongo warjoji bwanizo na ndongo sojoji bwanizo e mouvement daula haki ngwa permettre we ma journaliste wafanye ihazi yao mais ngari souhaiter wafanye d'une façon adjohamba objectif parce que interprétation yafanyiwa ne reportage yafanyiwa juzi Genève wandu waono hama journaliste kajaka wandu waono hama kajaka objectif wamono hama haka partisan shayo interprétation shaye journaliste ha défendre kaya hafikiri wala haka objectif donc na hiyo ni maana kwa wengi watu randa kaya non quelque soit namne journaliste yafanya hazi na rimuli parce que uo mndu ufanyo hazi yake mimi sikunjo kufanya hazi yangu tifanya naye ngoja na kampo tampi hazi yangu ifanya naye yabo fasira wendi e karanga journaliste au media waje wa couvre événement ya hatu waje wa couvre namna bako kejariri dia bisaba kadwa bili kana warenga yo Ruhamano no rijoka wo havurubavu nge partisan wa pouvoir nyinyi ngamanza ukamtuma ba vanunge blu joka ya mouvement de haki inungi ona sensibilité zinji ngolewa donc ngabandu ma sensible ngabandu ma insensible ngabandu ma radicaux ngabandu ma modéré donc ngabandu boko ye liberté d'expression et liberté de presse et liberté d'opinion kwa watina woni msawa ngolewa donc awa manzo hado kaya haruma mouvement ya dawla haki ngabandu ujohishia rideziwa ni nono ri baturi jibu nono rimtraite de tous les noms ngabandu wajo hado kaya bon na rimdenti ngabandu wajo haba pirira hana yabo chama nzo nhoni se kaya et liberté de presse c'est pas la liberté d'insulter attention non wamvumbua ngabu wakati yakafanya information mais yofanya insulte yofanya injure na hizo puni par la loi ça c'est différent et liberté de la presse d'opinion d'expression c'est pas la liberté d'insulter c'est pas la liberté d'injurier de se mettre à la non journaliste katina droit il y a insulte il y a injurier il y a fanya propose de créer violence ou haine ou racisme je ma journaliste wajua donc et quand wakati journaliste hadea na hisho lishatsonga wandu juzi nusu wafanywa kahari bala e journaliste la haridea wayambarende joshoni chaye hawlesa ka no e makalima yala yanshini bona karma direct shengeti karma enregistrement mais c'est toujours retirer les kalima lila parce que amwereleo abanga sibanga rongo am direct donc kalima ni joki joro haziro donc non attention non e kahadea yako kaja fanya ndo sheka hambaze kweli wabo hafanya journalist sheka hadea wakati journalist leo angena makati ujua hamba nongo zimjiviani daula haki mimi tilo mshili ya heno siku shangabo wakati anetijo shinda na siku nto mshili shangabo wakati mimshia hafanya critique contre le pouvoir d'accord ya kweli tindoka hafanya critique wakati mshafanya critique ya kweli contre le pouvoir bantika fikiriwa yetu riremasi opposition bali nono makata kuja hawahambia azali ukaya wewe ngakuzigizwa ni wandu wahibao wahongo hibo izo kweli beshonga joka kana utabishwa yezamba na bundu mbaji yezamba jotabishi donc abongo non haruma le journal ya Lubna ikao Lubna woi katujule kaye mrumme ha mrumshe shange na sura za kimrumshe haende na honeso kaya Mohamed Chamfeu wa makati ya kamudi regime la waheye imprimante nationale haranganya mali ne mruoi Mohamed Chamfeu woinge dibazimade nani yenye nyinga mumwaniliao au kamna humwanilia ohusu zitendo amadizo hokaizo mfikiru kaizo ndizo manzo mwanenizo heni mduka haranganya mali bon uvumbu wa mndu boko kartunjua wewe boko tumjua c'est difficile ya kama journaliste hamadani ngam msaidi yao mndu utujulwa dina utujulwa identite watu hata mndu keja kabidi mumsaidie makalima haya ya dojulwa ngolewa ani katibwa ndaya haruma hidza ngono si ula huwa kutujua ndo ula huwa donc amazona lokaya keja kabidi ni importance zanongo manani zanongo profili la yambao Henry
katsuji assume donc abongwe ha ngamustehi bada hunipoze yesu ala ni hambe ukaya haina mru ya nyanganya mali harumai komori ngedhamana rayavira raulio raujohuja gebdori kina mahakama ikawa ndio capable haina mru ya nyanganya mali za daula za komori à un moment donné wandu wao wa répondre devant la justice rekawa biri rekangwao rekangwa jabu yonde maana na magaranza daula yake katirijo kana daula ya haki ngejo kiri ri reclame na ritsomba ndo walo namo ritsenderu ndwe makaburi madama nganyi badzimadanyina ritsenderu ndwe makaburi shana ritsomba walo namo na riunduwe ze tarehe za walo namo rione endo bi wakati yakaba hano fulani hamenye au halekeza uwo mafikiano rijo hafikiana zenongo hizo wakati rijo kama daula ya haki emishinzi ya sharia parce que quand on a de la haki rahna jaja kama mahakama ya haki wakati rijo kama mahakama ya haki ngarujo wanike indépendance je dis bien njama ngarujo wa force ngarujo wanike indépendance riombe kaya na enquête rangu 75 atajeri honde leo haina ulo namo admisalu jomba kana mkera de mtsundo wa hafa yone conviction ya hano alafungo jonabe kaya hay yabonge jukiri wandu wa lo harma opposition leo eka edawla ya hakija wandu wa répondre devant mahakama bien sûr ekare hanti ya mishinzi ya mahakama ya haki gebdero wabulie wandu wao wa exercer ya mahakama yao en toute indépendance yabo mtu na president na ministre na directeur ekae mahakama ya undua ya mparisa ukangena matata gebdendo ya yajibu marhaba mtukufu ngarimweshezani uangalizi wa tukufu wa Mungu FM ka vanu ngasidasina Mohamed Saad el arifu ka ngamumjwa hao inji ka membre actif wa he mouvement de Paris au rambe collectif de Paris inuramba udawla ya haki waja wika wi mwanachama waja wa shamala inu rifaid komor da inu ya Tirani Ahmed Wadan Mahmoud ni mwanzishi wa hayo mwanzishi sheba hadithi yangu da mimi na weti hapa ukaya naam shayo haki wanadamu wahujue ndo ngamwelewa ngono yenge skwalunga rari jatimize masuala hatu nive dakika nusu na masuala leo na uparisa baishir jofanya lera ugodonisa kalejeza ba ntsina kinu kamjo parsama ubenge nongar johonda inshallah tijohanzani juwe bobosha mfikiruka ushale zinaida na bobosha tisomo esimu hiyo tisomo esimu bobosha ngemkini hao kaya yendo wandu wa watumla harumo wandu kao ndozitwa za kaonza sifanya tanta ya utoa azala asman harumanzi za duniani wewe emandamu wewe ohahuju ngokubaluka ye terrorist haunyinyi bada maninde umlo wa daula haki ngamunikao daraja kaye nati ewa ndani hishahu nuzisha simu shangalia hata awiti shisomo bahani ya ferinu upande waki anketi nsujua hata nsujua hata bahanu ya ferinu yandisa hata ya jende ya zia abongo tsina ujua humboka ya ye terroriste parce que nsujua ka commetté attentat nsujua ka ye martyr parce que nsujua ekahala waya jitoleye yafanya itendo mfano parce que mbesende fasti wanzo ambe martyr nsujua parce que mimi ngamhatsukaya e mouvement de la haki ranguma hawa nusu gasihara maandamano abonge mlimri ya joka ewu wantu wanema na wale harama maandamano hindi garanzori to ya zadi démocratiquement ani waprofamu oui non e maana ranguma rifanywa maandamano Faransa rijohanza komori bajuhe maandamano rijohanza komori bajuhe soulèvement populaire rimremme gwanzima shaya maandamano rimtowe azali halafu mungu jojana be ukaya no ngabtsigofu muli wa complot humu na complot hula franchement engengari amini ongoza utowa azali hamzinga namruna na biye fasiri ya ukari continue de la république en tout cas mimi ekanga maminu kange bilo utowa azali hamzinga wallahi bo shakri tijola la mdani hangu na bekaya hena mwezi ngamtoto ambendo fulani nisaidie ndongo fulani zinazafanyisha njajo utowa zanguza hangu na siku la république hapo ngoma mwanzo na bekaya ya feri ya bobosha ntsuijua kianketi ntsuijua hata harama media rahanje somando na ile wana harama media chama za bekaya eba inuti complot ya saya attention eba inuti complot ya saya
haukaria shi komplozi nji hataba ha amfikiri ngabo katibu ko hata mdunja hamba ukaya hataba uko atutsojo hamarabo parce que ze complot wazimonte wao kwa jashinda wazimonte za convaincre wao kweli zinarobo za kotana yekava hainu watsoroha mundu abahiyo kangara lokho wanadamu amalelo azonesa wabehanya nga wanadamu kongo wavomo ukauliliwa ngabo wanadamu wavomo ukatula muhazini kabla zara mbili wangu wa siasa wanadamu wampia bihanya ikale watsoroha mzima hende harwale azali daraki yenyinyi mru hamadu womumjua ngamjoka humtamafulere haunga ngamjo mika dzina lokaye kati kambe nufuza ngaranzao ritowe azali democratique halafu haba ngabo mru yakanavu yenda yarenga mzinga ya mto reka mzinga reka bwe reka shuma leo hatwe hende mto shimvu sisi ngaranzao ni mto democratique halafu ngabo mru hawaru wenda wa mto hegoze shimvu yengo jo hasara ilo yabo ngo jo rengenti la hamvu oui blujo ko ndo wao ngo jo rengenti la hamvu yago ye mouvement de haki ngejo bidi irudiwane imruo ya tiketi yabo igozesha mvu shakenti yabo haki parce que nabasi de haki hatafsiri ya ukaya azali ngurumwe ko muri haigozesha mvu ngaranzori mtowe karjajo hanza ya toalo haigozesha mvu ile mruo ba ya tijoru ma haigozesha mvu hakabana zo leo mrazo ya uruma haigozesha mvu wikajazo ya demokrasia azali hazionesa hafanya kudeta fanya mahamiraro batina wanyisezela namba mungu hakaura voti ze voti zo kazavalidewa ne cour constitutionnelle ya komo likava demande majoriste wa bonze hajajuzi havoto halali 2016 mahamitano shaharu bingu jwafanya zitimbi ya nze ya haramishe ila yezi yake ani wimdu atozoea ujanji na hauruma hajwendi wejeishi Tanzania juwe yabo bahainu hokartura mwele swala labo bosha yabo hainu ngamodomo arige mafuto ya Ibrahim nje mumche miongoni mwe wanadamu ko wa Parisi wajukunda wafungwa bure wadhuri wa bure hau bano mroimu mchililia yendea okangari joka inu politiki kale hata nyinyi kama shida mwaka watu ngushinda joze kweluka woi harandishe tendo akajarila jeluka wafungwa wao raka watu juo ezitondo wafanya yabo bahainu kamnaka ufanyanzia mwamoneso kaba bahange miongoni mwa wanadamu wajukunda wadhulumishi yensi ya hatu namna irumao rangu 2016 et surtout rangu ya referendum huja ze complosa jirbo hali yao ye mahakama ya Komori usultan namna ya rumilwao namna ya darulwao namna ya rindwa tsihindu ya sison tsin mwemindu ya azali karna ujua mrujo dhulmi mrujo aretewa ni mahakama ya Komori leo mrujo aretewa ni serikali ya Komori leo riamini kwa mruo ngujo beneficie mahakama lazima rimconsidere comme victime wa he system mifano ngio mingi ntusoma ngu amini Dr Salam gouverneur élu légalement prison kabati mahakama Ahmed Abdullah Mohamed Sambe yaro hahunu yende ya jibu apeli ijuka ngejo huja ya he mahakama yake sur place yenda tsola yarendwa etsihindu ina Sale Asumani hafanya prison hafungulwa hende habeza mhunda harudi harejezo abala donc experience ilobo tijule ya mahakama haina mrujo rengwa ne mahakama ya Komori leo lazima rimconsidere victim Henry de namna mahakama ya tiyo kontiju tinde namna ya liyo de namna ya tiyo comment vous jouez les waje procureur la générale de la République procureur de la République Mohamed Abdou ya subuti ya jafanya conférence de presse préventive ya ukaya babudu bomadi bahamada non mais c'est dangereux risali juo kama nzo mfanya ndogo na singa jo mareteni ima enquêteur wa haho kwa tsuga za wenda wa warete wa shango jobeka tisati non comment ye gafunga alafunga manuo
kari kujoji kauja mengu jo afanye conference de presse yaje non tafsiri kengezi todo zirende hawa zirenda dao ukavo ça veut dire quoi sibulia mais ça veut dire quoi non ça veut dire on doit sibulia abo ça veut dire on doit sipanga na yaza ba rongar joao namna non ba winga joao parce que c'est ambesenyi de mwazipanga en tout cas il a quelque chose salama yokaya ngebido rifanye confiance en aucun moment il a wazungu habuka hawasule son mom ya ridicule welewa mais ya soumission yahe mahakama kejajo kabudin hurenti kabli ya reja karinji ambavyo hamwa masuala ya husu al-Imam Azali kauli raisi kaun de urumo abahainu al-Imam Fujari Azali nam ukao imamu woi ya urambe raisi wahatu woi harumu mahamfukare ya handa au mahaminane ka mahamfukare ya handa riwonu hama heli yafanye handani ndio heli ya shinkeza waja uronoka uharumwa wala wanazidondo wahe wa party au wanadamu kojo kawazima onao kwa jashinda umwelezo ka fahamu bainu danger ya anti shainuti danger ya siasa bali shainuti akamido dondo etia haruma mharbaki yebanu wewe kujaonoka ya Azali katika capable dene parti yahe wafanyaye emergency kwa hevumbu waka horizon 2030 ekale waka hanza aya rume ya juarume ye senka yaha he 2021 ni kamwa wa serse wa mjuani no ye emergency ya viraha amani rahanoka haubanu oyi mandamu yazo ya pouvoir ya la foti la pouvoir yondondi evanu emuyi ndaye Azali waye haunani wandu wa mzingiza oba kwatina hikma ya uramwaiti lesuala laho hilo libali ya masuala mengi kabisa parce que sasa no yajibu ndio mlauza kasuta ni mwenza masuala mpando wa mwana mashallah handani wendo vi Azali c'est un putschiste non Azali c'est un putschiste bahati kahavote wetu anafanya pucho aniabo yule maana kwa imagine kitu bidimu ya kubali ya pare Azali toni yo woi putschiste bahati kahani kwa mbindu ya halali yaanza yiharamisha ni yule psychologie Azali hajoya wala pinda yani yezi ya haram hata wakati yani si wash halali ifresh transmission ile pinda huonesa ukaya njaruma mfukare komori hadaya nusu ya wangu ukaringu Georgia jarumeno chango shelewa wakati Azali ya kaurahabati salama afanyiliwa ngolewa basi ambe harwale kotilalingana nani basi katutuma za ukrekanguro hobeti salama ya roawu mbese gujore mwagungu zanongwa fanya weko morinya ekema kati ya laharo roawu imagine lewa kanguro hobeti salama gujore mwagungu pour être poli non halafu ye muindo emuindaye yende mui wahandani wa ya heziri hunraule wa harmai komo fui hazingiziwa ni wandu wapeu badi mdu wapeu tsotsa hawandu wapeu waje mzingize shaye mui daye tena ye mui safi ne komori Azali na Azali wengi mission utamba ze komori haukana mieje mana masultan 2010 25 janvier Azali ngurongo harma RFI yambe ukaya attention Ahmed Abdallah Mohamed Sambi utsibehe wa mali yeturu ya hao henjeza bale de gazi jojiri yao kuna ushinda usikontrole na singa johelewa wa mali bosulto nambiye ekaimru ikati ya mission ya ujatambaze masiwa yala 2016 nguju ya vote wa hao halali fulani nguju ya vote wa hamkubali yani shi mwanadamu ufanywa hamiraru 2016 2019 yambe ulamna ushuru ulamna kalwa ni moto ulamna parenthèse ngamani somanda ya handani bano abasi 2019 ou 24 ndenge turu ya nzuwa 2024 2029 ni ndenge turu ya mali halafu boso to alinabe kwa mwanadamu uwe kao yeti Azali yeti daba il est méchant mais yeti daba halafu na kwa mwanadamu katujokaya ya bongonzo tsambaze masiwa yala ila de objectif ya Azali bala ya jatsambaze masiwa yala haina isiwa bala shike daula yeye yabakishe president wa he daula ya ngazija iyo ndio maana afanye zitimizi la pia ngona kinuka ngoshinda kana ushinda insha Allah iyo ndio maana bako ngebidori fanya hinazofanya rimtowe ili yati jo wasulisha i projet yo
ye wala wandu kaungo udaye inarambede hokaiba no yimbu ka have hani ni parti ya kamili ya MSRC ye kabana mbwenza imana ya parti ya mboka c'est dangereux na fanzia emergency mujojo wasulo vani yanzo yende batina ukaya mula mbunzima ha rende komori mabakia njambia Azali ne passe qu'à Azali ye wala wandu bao wala wandu walobala wasterehi le panza ya lobala ekazali haroha busulto aruka namo wandu walangu ajoha bakasika jazali simu karibu simhule wandu walangu ajoha wa mtuo jakandu na yoti ndo wazali bahi wa mentalité ngi ya ho wandu wa komori ekawarumishi hauna president kati wocho mtuo jakandu izo kazi tu alisalewa wazali juu iyo ndiye namne komori rahia ekawurumona raisi kati harmayezi wocho mtuo jakandu shama zoni habe ukaya kawana ko bitona shamba habari non heureusement woya kaharma wandu wakaona Azali min tujo ikawla CRC CRC ngamjua alimhaji CRC alimhaji haro hai CRC idi bwana haro hai CRC Jafari tujo ikawla ka CRC au ka hadungu Azali lamdungu wandu wao waturuku ezi wajihunda harma usonge fulewa haswatan president Jafari ikawa miti parti nzima daminaye miti mji tiparomona pari renge foto bahi shanga msubuta ndokaya hakika ye bravoure ani ye attitude ye comportement ya hemani yasi zuki watu vice président Jafar c'est vraiment à saluer parce que hakajua ukaya ujo tambiha nongoronsi ezila yaji rijonzo rele Zimbabwe wachao donc émergence wivu mwa samahani kana upanga mrunzi wa ni agent d'émergence parce que hata yeye ila katu croire ila slogan ya ila ma un jeune un emploi et on pia kwa jaheza wa boshelea donc webora henda zero haja heze émergence et quand tu on boshelea à l'arrivée zéro kena ukiri ubehe komori émergence 2030 horizon 2030 et kakuji hantize base rangu 2016 c'est faux donc Azali kaji hanti mahakama kaje hanti unono kaje hanti hawa njema parce que l'émergence ya Komori qui n'a fani hane parti au pouvoir ba na je fani ne parti au pouvoir na ne opposition quand il est opposition ya kubalu kanga opposition il doit jouer rôle ya opposition c'est-à-dire contre pouvoir et non ya tirenge et opposition hayrende ennemi numéro 1 voilà nous avons Azali ya ka échoué harana mandainu nous wakati ya fixer opposition comme ennemi numéro 1 va y opposition on fixer Azali comme ennemi numéro 1 donc et Komori ni letao Naam, hunur jonzo rele Zimbabwe tena namna je ikawo raisi waeche aurambe narambe raisi waeche ya shinda ya korompi ya madeli ka unyuhamba ya korompi mahakama ya juu ya ka constitutionnel ya rende hakurukuru namna je ya shila rengali jeshi la kamili ya litomno ni la rende ha ani vanulindi kafuba shava hanu kaliti fuba lirende ha mavuli yani ngilodondo dzima namna je Azali ya shinda fanya hata yatanganywa na damu vanunge mdojo kaya et quand vous votez au président de la République les institutions ngazi obéissent les règles za hantiwa harmai dawa harmai eta harmai daula donc Azali wakati ya votewa hajinika prerogative za ujua yafanye ndongoboko enusu ngwe sharia ka jambo kuso chai yende le président de la République ujumahe kabati institution ile ujumahe za institution de bidisi zikenamvura hanaye shahazitadia abuze institution kajaji ujua ziji defendre parce que yende yambilo hifadhi za institution hizo wakati akatowe constitutionnel wanambo kakaje to haki nendo be ya joharaya noi kuruila ya johara zina yanzao haitoa haibeha huko supreme ndo walihopia yende yawe hantiho ngari rambula nao donc yabo wala cour suprême abaha wa juger au kando l'instance suprême ya henti ngwajihunda ngo harima untini mweze amri zaula Azali Assoumani parce que manaka towe cour constitutionnel lokaya hiyo keja joenda heze amri zahe hakawa ndo wakanome wayo yeti yakawanome hu wayeche hu no cour suprême ende mnome wayeche donc rika na cour constitutionnel yakaya na cour rizinji haizimi hatu ya haveha ze pouvoir hizo harima ya cour supreme ikaongea kulori nzima de kulori ya Azali donc yabo ze institution kajajo shinda ziwani na Azali hendi hajimilikishazo olie kaya zirenti zifonctionne hajimilikishazo okudo bahana Azali rangu yabo yakani soranganya ya Komori ha towe constitutionnel haveha ze pouvoir au cour supreme hendi wanwalo yiho wao wangu ko yende ya wanu mewonti pia malheureusement
kana shida warange decision ijuka contre yezo yeye Johanza donc halungu yao msajaja voti za madepite referendum haranganya pia harwari yangu donc litsilindeuka azali mjoshinda ya rejei dingoni harimostehi sharia wakati kao esaharwaria ezakaya ye hunu namna je nyinyi daula ya haki madama rijoka harumansi ikawa ndugo na fuba de narambe enti de nyungu na rikaza harmo fuba okale fuba likansi hamendu mirabo rikansi harmo ye cour constitutionnel na de vumbua ribaki haruma ye le jumbalahe madepite na mbole jumbalahe maana bongwe ribaki haruma ye le jeshi aba haini tainu le fubalino halisasani halisodi halifanya mdondo wa mavuli na anadamu kwa joka mavuli ikawa tuwabiro pepo weheuha ye nyinyi namna je mjoka ushinda mwane na bwana jio ngamjoka shinda mwe usejo o mavuli upepo ndini mjoka shinda mura hata mjisoko o mavuli upande waone sauka ya azalingi haruma ya daula donc ungena ze pilier pia za daula ungena bahia assemblee ya haeche le jeshi ndilo tsimeze amri za hahe mahakama ya juu ngayo haruma amri ya hahe donc yenga mjoka ufanyaje mtowe azali ya Sumani wanunge bdojo kayanga wandu wakana pisa haruma dunia rahana azali hata komori hatu madabela kana pisa sira hana na azali donc shawamtoa ndo wazungu yani wambe hado atumtoa amonzo na beukaya banu sisi ngari wanao rimto shaye kabuli Mwenyezi Mungu ujue namna ijohuja donc karnauzi bwana yenu simpaka azalia roho enga mjonga no katanga mruzi sawa enga mjo humtoa je enga mjo humtoa ndi enga ngar jo sikuru jo ka humtoa karta jo mabiani ziti jo maswi shangar twali yao namna ya kaya azaliwoi ye kaka jamtoa avant 2021 shaya tiroirie 2021 au ka inu de virage ya mwiso azalia nzo arriver ya bohe wanzua ni eturu iliwa na masiwala tsame donc objectif hatu lukaya ritsa haina msaada diplomatique international waijue ukaya vanu azaliwai waihakabanu 99 à 2002 yende atsonga mhaja komori 2002 mhaja masinge 2001 mhaja masinge ze akoza fumboni 2001 wala azali de ulo vanu leo gujoka urudia mdejezeni komori 2020 au 2021 njem suluhisha masiwala malheureusement ndio angalia na histoire kwa jo tourner wala mwanadamu ya songa ya kaupuva rokati wakauja wambia wafanye suluhu gujoka urejei ya jambo kaende ujame suluhu hiyo donc karna ujarande ukaya azalinga jo mtu wa maudu haunga jo mtu ushao inga jo mtu waje si hambo kaya sisi ma demokrati ngara continueze maandamano zinu joka azali hatieti sokomori azalinge tayari ya toero sa parce que ça hatoa donc tayari ya chemiro ya damu hauka hisa chemiro ya damu donc iyo ebilo mwelewe ngebdori épargne au maximum miro ya damu komo shabano mtiti hatoma yokaya banura isi harim pakaya chotolo hakudeta haumpaka ya chotolo ani kudeta bano mjofanya kudeta kaka ulwa haumpaka ya chulwa wayafe no des exemples zero nesa ukanga bontibo ko ni maraisi wo ujotolo batinokaya wa maraisi wo waralo hicho abatinokaya e population wariki donc ngarfanya hena zofanya rikunde namna yokaya azali inshallah parce que vous savez vanu azali wa mwanadamu besho mwanadamu wa peu linutibwe shinti shuma donc asantoma yokaya ze effet za himbwana inu ngabutwama yokaya ngai wasulio mahala yabidi wasuli ngabo wandu wandiso ndongoza azali mwelewa ibakisha engujoshia ukana huishia parce que azali hatujo hambokaya bon écoute na ni hunde arrangement ni si wanadamu wumdu na famille hatujo mana arrangement ya sauver famille yangu ya sauver nena mdu ya kandunga peut-être va vile négociation ça va peut-être parce que minga bontu kaya azali yewa peu shayetibe wala yetinyama ye mwanadamu donc na hanso kaya inshallah ya borendao ngabongozi jobadiliha ajotonga azali ya changer ama katu change ya bongozi jobadiliha kaya azali ngadonda namna ya humtoa haukaya ngadum zingamani banura haka jazingamani azali ba shanga namna ajoshi zingamani azali wa
mtukufu kabla ya jakati huranti ninjar mwele suala lamu iswe kama singa aljorenga nadaka washashi ndi suala la husu le jeshi tunaka ukantini usome le jeshi la hatu ze baviri ka uzofanya haukaswisha polisi ifanya baviri au gendarmerie ifanya baviri sisi rundu bahatimbi ukale jeshi ndio likofanya baviri ndio kalifanya baviri ukanyusha Marekani ndio wafanya baviri Iraki sha ila hatu lofanya baviri harmo omaranya wao harumo daula ya haki okaranzari mjweni mbavi ze fikre za hanimlo nizo yeba heni rongo kama ngamzonao zeriranai ngamzitwalia mjemzibitsenro au ngamzitwalia mjemzilishe mai kabla ujajibu le swala na nje Zimbabwe hunu ngasina le jeshi ende lirende nai bahani lirende nai vanambwani lirende nai msujini lirende nai mijiniji kwa zinashidani iwaze aba hainu kamtsonoka sasufi ibidile jeshi lino baada ya makarti na kodi yatu sina bushini karti na kodi yatu sina Mombasa ni jeshi lino release baharini litashe meli wadoko baharini wabirle bahari hokanga kutoke bahari ngai vurwao madijalo moniho ni zeti nkuu zibirao ni zimidini zao wanati wataliao baharini wajunda Somali Kenya imo no engeba ka jesho baharini jokashilili nivirilia Maore hivyo wanatsu wangamia wenja mwe bahari ya Maore eba kamchono aula akavantatwalia nzia hele jeshi lino husu arme daula riomba Mwenyezi Mungu ije nende daula ya haki vanonge bido wakomori wake waduhi vanu ye movement vanu daula ya haki inu movement daula ya haki yani wandu wajihunda harma ye movement hiyo wawafikiana kangwanzao daula ya haki Komori shabanu movement daula ya haki inuti parti politiki yo wakomori warambue kainuti parti politiki inu movement ya tsanganya makungu manyo menji ya siasa nana wandu watoa siasa wanzao hindini wanzao zendongozi badilihe Komori donc yabo wamanjana kanga masuala boko yaunga njiao harma programu za parti programu ikao parti wakanti watwalia wa imma ngavondongo ko movement dola haki iyo beshwa karti parti politiki ngari wafikia nao kaizoka zina ndo different ya parti kagaranzo mahakama independent ya zakweli ya kagaranzao mwanadamu yasome ya unre hazi ya soma ya mstahiki iyo kise kaina sina mfurana mwanadamu ngebidio ya unde mbendu yale haubei ya ushinda ya ihule mwanadamu ngebidio ya kemade ya unde mbaba hanu yangaliwa rikana la pitali zire pondeweza ngoizi akasiro kakamtina mzitwali yawe kati azalia la weba ngebidio azalia la we rihondrana na daula haki hindi daula ko ça veut dire hena rais ujoja yako kanuri veha banu azalia ya riveha shangu jo riveha gujori beha vahanu bema rahana bo azalia ajo baratileo donc ngebidio njokaya daula ya haki inuti parti politique yone mana na pomandoni na zamba ukaya vanu azalie roha wa Komori kwa joenda harma voti obligé sinon mrambie kazalie roha range mduri nome ajoenda harma voti kama ni harma voti kabana uka parti zinji wajo ta candidature ngena parti yako na présenter programme hao shanga buzendongo za tsanganya leo Komori ngendo yangami engebdori lanti bahari city parti politique nzima no ngebdori wanie Komori haukaya azali wandu yesise ngamani ngebidori wanie Komori tsisi ngamani azali haroha riwane vaje mundu boko parce que ngombe ya parlement yokaya mimi ntsone fasiria yokaya tsanganya hina wandu wa tsuruma ndo tsambana leo kasi ama kampanya voti ngasema kampani ya utoa mndu wanzo yangamiza Komori halafu kasar mtoa rifanye rehensi mndu boko kala yangamiza yabo yo vote chayoti haribani chef wa opposition de joka président kaza azali haroha c'est faux mais non kaza haroha ngibido classe politique ya Komori pia wakenti watwalie namna ya usove ya tournanti ili wana masewa wala wakewa moja chabo hizo voti Komori ndo ajo urengega na kihao wavoti mwema
rimshangirie yafanyando wavotimwi riwane yatifanyiwe komori ndamunda namba kaibani wewe ka vajara isimu ingo jordi wani republiki ntu zombea vajara isimu ni republiki shabo le suala kange bidone de republiki c'est-à-dire kera isi haja ntuji bani amjoransi ba muhimu azali tikanza rohe no muhimu azali ya rohe woya lomwi yangamizao ya komori ya taudamu ya tsona ndawangalie wanatiti wa viole uhena siku haukema haka makatu hukumu wano wandu wa pashi au hena usiku wasonye bonze haukaka reti na mnono ndani no ngamanzo azalia rohe eka roha ndio ti objectif hangu ya objectif ya roha ni hunde raisi boko insha Allah wa komori wa shukuria o wandu wa wana watoa fujari katili woi wo watia mwema parce que kari toa azali mwi ritia mwi hai wa komori kwa nauri mahakama katu hukumu namna jinunga mnawe ukaheni mndu ya utumla netendo wangu parisiwa ay mahakama ya komori katuhukumu parce que ikarangeze kaza heze violi za wana inamria viole kafungwa mto ndamkarakara ndio wala wa utumwa no watimwenda warenga au wahutumlwa neze complot au waondo ko ya mahakama yoka maseveri wao woka maseveri parce que ma opposant cha mahakama mandraji no tafsiri okaya mahakama ya komori ya katina mahakama ya komori yaji asharne na rongo nzima de maopoza zinongozi lo baadaye bakandu angalia mahakama ya komori hamawazi badingo ni opozo jo parisi wo kabatikado uyo muono kaya kaijaja wakaya opozana tsaho ngwajo mparisi sa hiyo ekange mdo ya dungwa ngwajo mdunge sa hiyo donc hiyo mbabiyo kabatikado shazeno ngozingo ajiza husu mahakama ikandu angalia malheureusement mahakama ya abandonne. Voilà. Autant que actif. Mahakama wewe ngorongo kaya abandonne wananti. Abandonne wananti exactement. Abandonne wananti. Yonde mana ko ye criminalité yenjeza komori malheureusement. C'est acte de barbare. C'est violence gratuite. Zenjeza komori. Uchovu mwazende charge. Zikufanya komori leo. Mwiti kucho paswa nziwani hapasula pasule manyo wanu malheureusement wana vilo wana ngabo ya parundo awa nzuwani ngareshele yao donc zilanga jao hindi ukaya kabati santima ya kabanga mahakama inamrugu jifanyile mahakama inali yala mayo kama malheureusement azali haja hatongeza intila isi ambwani na hano bahanu yangu ojo azali ngoronga si harumwa kawa azali habe hay komori harimwa hani haisisi na ubahanu pasa 2016 haisisi tini hana yao malheureusement ngalendo harumwa hairejezana ntujoma hamingabisha malheureusement mguje dariti wasulie kawa sha azali nguriske ya ribehe harumwa kao ya guerre civile kao ya separatisme ya ukaya owanzuani kawa hunduka ya lizo kweli azali wanzu warwarie etornatiende wahunde bao warevandika wetu yao mimi ntina habo kangwa fanya separatisme e kari ndo 2021 azali wanzu warwarie turu yanzuani wanzuani wadai ukaya ngwanza wahunde yetu yao ntina habo fanya separatisme amju haba ngwada hiyo yeturnanti ikao iwastahiki 2021. Marhaba waangalizi watukufu wa Mongozi FM haba ndono tumizi kati ula mpango wa hatu ikao rika wazimanda sini mwana nyasi El Arif Sandi Mohamed El Arif Sandi aidan ikao yi mwanachama wa he collectif appel de Paris ikao balu wachawiye mwana chama wa he no Rifaid Komoro haizo rende notimizo mpango sha fikiru kati uzisa masuala hiyo na kana hiyo sha ekecho kati kana swala au mtukufu kana swala na jikatuzisa na tuhuzisalo ngoliono ulambe hau ikango na message wa Tanzania be utanganye ubele ulahe o ambikongo ardunga wo ndio dizo mpango marabana nje handaninga mtsausama kama kalima ya babalo ngoma kalima ya kawo ya mtokeha yoti kusudi ni rongo wenai ni hanza ni controle makalima yangu ni rongo wenai ikanga makalima ya babalo ya tabisha mtokao yoti dema swala ya hangu nizambe ukaya tika urongo wa banu ha ismu ya hangu binafsi kanjalaha wanama he appel collectif ya park kanjoka urongo donc tika urongo wa banu kibinafsi haina kalima na hababanu ilanga ni engagé au jabo koti hambia mula muloni ukaya njaka urongolea e parti Rifaid Komori kwa mimi mwanzishi jemla wa hayo tika urongolea banu leo kaya mi membre actif wa he collectif de Paris ni onese ukaya e collectif de Paris kinyuma heme jimirwaji sikali para appel de Paris chasi para collectif de Paris haukai appel de Paris yon les médias iko diffuser des activités za he collectif ya Paris donc ika mimi ngoni mon watu wakushuhuliha ugere appel de Paris et quand les pages et quand les comptes et quand les chaînes ya hatu YouTube donc Tanzania nous sommes la précision huo watu wajo kaiba nuka hadisi ndovi Mohamed El Arif Sandi dhamana actif ani membre actif mwengoni membre actif
wahe kolektifu ya pari hakaurungu wa balu eni haba balu lujangaje alhamdulillah gari shukrani banganyi waje mwashina marinunga Mwenyezi Mungu na auni ya Komori ya rire madha maana ikao insha Allah wajufanyia yirumbi ya Komori wajuteleza ze faida za Komori kabla ya uteleza ze faida za hizi nafsi za mzao. Marhaba watukufu hai zonga johona na haruma mipango mirajina haruma imengo ZFM aidan wajao nana unika ni message ukarijo hanza hauka haruma sheswa shangazi javani uzamba ungasina journaliste sur le terrain quand je dota nguyeuta msamandi sowona yeuta hazo ngozi lo Komori zijuza waja urjuhanza haruma sheswa shamwali ekanga bomrukao ye hajuhanza yafundishie inu ambo hazi ya journalism hau ekaye mtaalam wahe hazi katina zorenda au kakarna ushinda rimsaidie tujua mratujo fikiru kangarjoka humliba msaada katina bamjoka humliba shawa imando kaya shinde ila hazi kangu ijo ya doifanya bali jotongeza harmwandu kangwa mona o mpare hau wanu waja ukao mudo ajoka rumama mudo ajoka emana ole ufanya hazi ndo haruma journalism kairi mpare aje afanye hazo kainunge jobu bua hazi insha Allah ihorenda au kambwa benzi waja una harboshe swa shanzuani ni shamali bali shamaore waja uri johanza heni bahani kanga bondo mwana Mkomori ya ripare simongo ZFM hili rimnike yelie rijojwa utambaze matangazo heni bahani ikaondo yalie enge amfikiru kayo di message na kanzani vehe na heli kosa ichoka mimi Shakri Sultani tilitoa awe mwanama elarifa alitoa ilo ibaki no lino hatu no usaidizi wa Mwenyezi Mungu karijanza rongoe naisha ende heli hawa iribali olime uhawa haizonga rombao Mwenyezi Mungu ajalie mke wanono heni mahalika ondo mliyo nanu walo lopitali Mwenyezi Mungu wabe shikali wa roho umolopitali ngedi ngohi nanu ikaongwa jihundo harma hawanziro kajwanza hazi wafanye Mwenyezi Mungu wabulie ze neema ya wabulie milango ya hazi insha Allah hili ya Komori ndio basawa wala afu minkum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.